A day in my life as a Bolana nga nakaminyo og Ilonggo ay about for today's video. Kani nga adlaw kay Domingo man walay trabaho ang bana o naka-decide mi nga mudong mi og uma. Kay lagi motabang daw ang bana og harvest nila nanay og tatay kay ting harvest man nila karon og Bagyo Beans og Batong. Ana namin ang lakaw pag human na mo og pamahaw. Og pag-abot na mo sa uma nang bubod na dayon po nihang bana sa fish pan nga naisda nga tilapia. Og kami dali sang anak gatanaw-tanaw ra dayon mi. Kay perti man pud kaluhag nihang bata oy di man mahimuyo. Pero garing unggoy dari o perting lipay nakakitag saging hinog. Bitaw mao na din ang mga Bagyo Beans nga harbisonon tan-awa og unsa kalapad ug ang bana diha nagsugod na day puna silang pang-harvest kay sila nanay og si tatay aw ganihar ang buntag wa pay pamahaw ning dong na mao jud ni nakanindot sa bukid kay og unsay gusto nimo itanom makatanam jud ka basta na kay dako nga area mo na giingan nga kung magkugi laman kag pananom aw naa jud kay maani ubay-ubay na day pud ilang na harvest kay dako-dako biya pud ning areaha kay kaning mananom tano kay mura ra pud na siya og love nga kinahanglan nimo tagaan og oras panahon og effort aron dili ra ikaw ang mo-grow kundi kamong duha. Kun baga give and take. Unya ako diring dapita ni suway pug ko og pang-harvest kay sa tinuod lang no kaning mananumta naa sa pang-harvest ang exciting part. Makaingon na lang ka og thank you Lord masuklian na jud ang pagpaningkamot og kahago. Kay napuno naman nagisudlan sang banaw iya na dayon gitako sa sako nga gibutangan sa hinarvest. Og tan-awa og unsa kadaghan na ilang na-harvest ana nga time. Di ba daghan na pero relax lang wala pa nanahuman charot. Unya ako diri kay di man ko kaadyo makatabang kay naa man ang bata ni uban aw tamang tig na lang ta diri tig tan-aw og tig video. Bitaw oy kay uban-ubanon man lagi ta aw da tagam. Kay nahuman naman misang anak og suroy-suroy ani balik na dayon pud mi diri sa payag. Tamang tambay sa laman mi diri while naghuwat mi nila. Pero kani ang anak kay perti man ka hyper buyag di man gusto magpundo mao nang naglaag na lang pud mi diri sa kabatungan. Latoy kong sa Ilonggo pa. Gikan pa na diri ngadto pa na sa tumoy. Mao nang ikaw kung nagsakit na imong tuhod aw ikaw na og batong para mulig-on. Unya ani nga time kay ang bata kay katugo naman mao na ka-decide mi nga muuna na lang mi nila uli. Ug mao na day ni tanan ilang na harvest nga batong og Bagyo Beans. Og diri ra ni taman salamat sa pagtan-aw. God bless. See you in my next vlog. Bye bye.